কিন্তু আজির সমস্যা যদি স্বামী বাহারে চাকরি করেছি 2 মাস ছুটি আনিছি দুবাই কি মাদ্রাস কুয়াড়ে চাকরি করেছি 2 মাস ছুটি সরিগলা স্বামী যাଉଛି বাহারুছি যাবাকু বাপা মা বসি পিंडारे কান্দুছন্তি মো পুଅ ଯିବ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ବେଳେ ଆସିବ କଣ ହବ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବୁ କି ନାହିଁ ବାପା ମା ପିंडाରେ ସିନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି କବାଟ କଣରେ ହାତ ହଲଉଥିବ ବାଏ ବାଏ କଣ ଏଇଟା କଥା बाय क्या कहती जो जीवार फेरवा न थाए ताके कहती बाय ता माने स्त्री कौन स्वामी की कल्याण कर सियाड़ू न आसे कि स्वामी जाऊँगी विदेश स्त्री जदि पाद तले नमस्कार कर कौन भूल हो आज जुगर मनीष आम स्टाइल कर हाथ हल्ले दौचे स्वामी की ना स्वामी सांगे कथबार्ता हो राति 10टा हेनी हौ तुम ऑफिस आसव आ जा खाइब रखुची बाय कहीं नमस्कार रखुची कहले कौन असुविधा कि स्वामी स्त्री संपर्क बाय जगह कुआड़े गला।